Hi, so under this video, I'm going to cover tutorial 4.1, okay, which is about the basic of forces and free body diagram. So before we enter this subtopic, okay, I would like to remind you again, revise against about our lecture, okay, our last session punya class, okay. So ingat, so dalam kita punya subtopic ini, okay, I already introduced to you, we have five type of forces in this chapter that you need to remember. Okay, the first one we have weight. Okay, benda paling penting adalah dia punya simbol and then dia punya direction. This is a very important thing that you need to remember. Okay, so untuk weight ingat dia always directly vertically downward. Okay, dia punya direction of vector diagram ataupun arrow of the weight force tu, force weight tu sorry, dia adalah vertically downward, tak kisah sama ada your object is on a flat or inclined surface. Okay, next we have tension. Okay, tension dia punya simbol adalah T and the direction okay of the vector tension ni adalah always away from the object. Okay, daripada objek awak tu dia mestilah ikut arah tali tersebut tetapi away from the object. Contoh tadi hari tu saya cakap, contoh dalam gambar pertama ni kita ada dua sistem. Satu yang atas ni kita mungkin sistem kita adalah ceiling. Okay, ceiling rumah awak. And then yang bawah tu adalah objek yang berbentuk empat segi. So contoh kalau soalan minta you study about the system of the ceiling. So maksudnya the direction of tension it's follow the direction of rope tu, dekat situ tu kan ada tali. Tapi the direction is pointing away from that object. Maksudnya it's pointing away from the ceiling. So if the question asks you to study about the forces acting on an object yang ada bentuk empat segi ni. So maksudnya arah force tension awak tu mestilah follow direction of the rope. Tetapi dia punya direction dia adalah away from that object. So maksudnya along the rope but away from the object lah. So dia tak boleh masuk ke dalam. Salah. Okay, begitu juga dengan contoh nombor 2 ni. Kita ada 3 sistem iaitu kita ada pulley yang warna bulat ni. Yang bentuk bulat ni. And then we have other two object yang bentuk rectangle iaitu object A dan object B. So it depend on the question. If the question asks you to study about the forces acting on the pulley, so you need to draw the free body diagram ataupun vector diagram that represent your pulley system. Okay, so maksudnya tengok dekat pulley tu ada berapa tali sekeliling dia. So kalau tengok kat situ dia ada 2 kan tali dia. So the direction of tension will follow the direction, will act along that tension. Okay, dia punya direction adalah away from the system. Okay, so maksudnya dia akan follow the direction of the tension tu, the tali tu, tapi direction dia adalah away from the system itself. Okay, so contoh A, dia the direction of vector tension tu ataupun force tension tu adalah away from A throughout the rope there. Okay, and B also away from B passing through your rope lah. Okay, so maksudnya dia melalui rope tu tapi direction dia keluar daripada objek tersebut. Okay, dia bukan dekat sini, dia bukan dekat sini. Okay, maksudnya selagi tak ada rope maksudnya tak adalah tension dalam you punya sistem. Okay, syarat dia mestilah ada tali. Ya, seterusnya friction force. When you look at your object and you have contact surface between two surface, okay, and then provided that surface, one of the surface is a rough surface, okay. So maksudnya you kena nampak ada perkataan rough surface. Kalau surface tersebut dia tak mention pasal rough surface, you cannot assume there is a friction force acting on the system. Okay, tak boleh assume macam tu. You mesti kena tengok ada word ni dulu barulah adanya friction force. Okay, ingat direction of friction force must be pointing in opposite direction of motion ataupun opposite the possibility of the motion. Contoh, kita ada beberapa jenis friction kan hari tu iaitu static friction, kinetic friction or dynamic friction and also rolling friction. Okay, static friction ni adalah untuk objek yang belum bergerak. Okay, so maksudnya friction tersebut telah menghalang objek tersebut daripada bergerak lah. And kinetic friction adalah friction that experienced by the object that is moving. Okay, so maksudnya contoh objek-objek yang sedang bergerak, maksudnya dia akan ada kinetic friction ataupun dynamic friction provided that the surface that they are passing through is rough. Okay, and rolling friction adalah untuk objek yang sedang rolling ataupun bergulung ke rolling lah. Okay, then objek tersebut melalui track yang rough. Okay, barulah ada
rolling friction. Okay, the way you put it, okay, untuk static friction adalah F subscript S, lower form of S, subscript S. Untuk kinetic friction, lower form of lower form of F, subscript K. And for rolling friction, just now is kinetic friction. Rolling friction adalah lower form of F, subscript R. Okay. So ini 3 benda yang you kena ingat. Ingat static, nama pun static adalah untuk friction yang objek dia belum bergerak. Okay. Untuk kinetic friction adalah untuk objek yang sedang bergerak. Dan untuk rolling friction adalah the friction experienced by an object that is rolling. Okay. So static friction, dia punya direction adalah is to prevent the direction of motion. Contoh, dalam kita gambar pertama ni, okay, kita ada a situation where there is a rectangular box here, okay, it's placed on an inclined surface. So provided that, okay, the inclined surface is rough surface. So maksudnya, kita tengok, kalau macam ni, bila dia cakap kat sini, velocity is equal to 0, meaning that this rectangle object is not moving. So, direction of friction awak mestilah oppose the direction of the possibility of that object to move. Contoh kat sini kan, objek ni atas inclined surface. So the possibility of that object untuk bergerak adalah mestilah ke bawah kan. Okay, so direction of friction, static friction kita mestilah oppose that possibility. Okay, iaitu the other way around lah. Okay, so contoh kita possibility untuk kita bergerak tadi ke bawah. So maksudnya static friction kita akan ke atas. Okay. Begitu juga dengan kinetic friction, iaitu kinetic friction ni bila you nampak simbol macam ni, okay, and then dia tak cakap velocity dia sama dengan kosong. So maksudnya that object is moving. So bila objek tersebut moving, our kinetic friction ataupun dynamic friction will act in the opposite direction of our motion. Okay, macam dalam gambar ni lah. Okay, it will oppose the motion. Okay, so rolling system kita ada, biasanya rolling system ni kita akan jumpa dalam pulley. Okay, so nanti dalam soalan saya rasa ada. Okay, so the value of kinetic friction between two surface is less than the value of static friction. So maksudnya in normal life, okay, kebiasaannya static friction ni value dia akan lebih besar daripada kinetic friction. Sebab apa? Sebab static friction tu adalah mempunyai daya geseran yang sangat tinggi sampai dia menghalang satu-satu objek tu untuk bergerak compared to kinetic friction. Kinetic friction tu adalah dia ada daya geseran tapi kurang sebab tu objek awak masih boleh bergerak. Okay, so secara normalnya value static friction will be greater than value kinetic friction lah. Okay, itu yang nak disampaikan dekat sini. So next we have normal force. Okay, symbol for normal force is N. Normal force will have when you have an object that is in contact with a surface. Okay, tadi surface juga tapi mesti kena ada perkataan rough. Okay, baru ada friction. Sekarang kita punya agent kita adalah surface, any surface. As long as you look at your object, ada contact with any surface, meaning that automatically that object will have normal force acting on it. Okay, so the direction of normal force is 90 degree from your surface in the direction of the object. So maksudnya dekat contoh dalam gambar ni kan, 90 degree ni surface kita. Okay, mestilah nak 90 degree. Okay, in a direction of object. So maksudnya kita akan follow direction of object tersebut lah. Okay, contoh objek kita ke atas, so kita punya normal force tu pun 90 degree ke atas. Bukan 90 degree ke bawah. Macam ni. Salah. Okay, in the direction of the object. Okay, begitu juga contoh kalau kita ada objek yang melekat tapi dekat macam ni, vertically dia melekat macam ni. So maksudnya dia 90 degree from the surface and then this is our surface lah. Okay, di our surface. So the direction of normal force will be perpendicular ataupun 90 degree from the surface in the direction of our object. Okay, so next we have external force. Usually external force will come from push and pull action in the situation. Okay, so contoh dalam situation awak ada push and pull action. So maksudnya objek tersebut akan experience external force. Okay, the symbol for external force adalah F ataupun you nak buat F subscript P pun boleh. Okay, so ingat sepatutnya dia ada kepala macam ni. Okay, for all vector quantity, okay, the professional way to represent your vector mestilah ada kepala macam ni. Tak kisahlah huruf bawahnya apa, atas tu mesti ada kepala. Okay, as long as you know that is a vector quantity. Alright. Okay, so itu saja untuk ulang kaji berkenaan dengan subtopic 4.1 lah. Okay, so now we can look at our
tutorial question. Okay, a free body diagram is defined as a diagram that show all forces acting on the system. So basically, a free body diagram ni sebenarnya dia sama je dengan vector diagram yang awak dah belajar dalam subtopik pertama. Tapi itu adalah vector diagram. Vector diagram fokus kepada vector quantity. Vector quantity kita banyak kan, kita ada force, kita ada acceleration, kita ada velocity, displacement, momentum. Okay, itu semua adalah jenis-jenis vektor. Okay, so maksudnya kita akan gunakan vector diagram to represent vector. Okay, so sekarang ni kita subtopik 4 ni, okay, kita belajar about force. Force is also one of a vector. Okay, so maksudnya vector diagram tu sama saja konsep dengan free body diagram. Okay, so basically dalam free body diagram ni, awak akan menceritakan apakah force acting on the system. So seberapa banyak force yang ada dalam sistem tersebut, awak kena inform dekat examiner nanti. Okay, so apa yang awak perlu ada dalam free body diagram adalah a single point, okay, that will represent your object ataupun your body, and also an arrow. Okay, so okay, represent the object itself if its size and okay. So maksudnya dia tak ada tulis kat sini. Okay, so maksudnya awak akan tambah kat sini arrows. Okay, kita perlukan arrow juga to represent forces acting on the system. Okay, sistem tu body kita lah ataupun objek kita. Okay, so ada pertambahan sikit. So maksudnya dalam satu-satu free body diagram ataupun nama singkatnya saya suka panggil FBD lah. Okay, okay, kita mestilah ada satu point, single point ataupun titik macam ni. And then we need to have arrows to represent our forces that acting on the system. Contoh force dalam sistem tu ada normal force. Okay, satu normal force. So ini satu arrow. Okay, yang kedua kita ada mungkin friction force. Okay, so friction force kat sini. Arrow yang kedua. So mungkin kita ada juga weight. Okay, so semua objek mesti ada weight kan. So weight ni adalah antara force yang wajib lah ada dalam satu-satu sistem. Okay, sebab in every system mestilah ada objek kan. So setiap objek dalam dunia ni mesti ada weight. Okay, so contoh ini adalah contoh free body diagram lah yang saya lukis ni. Okay, we need L point. Okay, a point tu maksudnya satu titik untuk representkan awak punya body ataupun sistem, yang ini titik dia. And then we need arrows to represent all the forces acting on the body. Okay, so sekarang ni arrow saya ada 3. So maksudnya dalam sistem saya tu ada 3 force acting on it. Okay, so maksudnya macam tu lah. So ini adalah contoh free body diagram. Okay, so drawing a free body diagram, this is all the steps that will guide you. Okay, the first one, you need to identify all the forces acting on the system. So ingat tadi saya dah ulangkan kita ada empat jenis force. Yang first one kita ada weight. The second one we have friction force. The third one we have normal force. The fourth one we have is it force, external force terus ke? Weight. Oh, tension. Okay, we have 5. Sorry. Okay, we have 5 type of forces. And the fourth one tension, and last one we have external force. Okay, so dalam semua question yang awak akan dapat lepas ni, cuba awak ingat urutan ni. Mula-mula awak analyse sistem tersebut. Ada tak weight? Lepas tu ada tak friction force? Lepas tu ada tak normal force? Lepas tu ada tak tension? Lepas tu ada tak external force? Okay, so weight, all object akan ada weight. Okay, so selagi sistem tersebut ada objek, confirm dia akan ada weight force. Okay, so lepas tu friction, kalau awak nampak wood rough surface, confirm akan ada friction. Normal force, kalau awak nampak sistem tersebut in contact with any surface, so maksudnya confirm sistem tersebut ada normal force. Tension, if you look at your body ataupun system, there is a string or rope ataupun apa lagi, a string or rope ataupun wires. Okay, so maksudnya confirm sistem tersebut ada tension force that acting on it. And last kali, if you look at your diagram ataupun at your situation of the question, there is a push and pull action ataupun dia cakap kat situ ada external force acting on the system. Okay, dengan menggunakan simbol F besar. So confirm sistem tersebut ada external force. Okay, acting on the system. So maksudnya you analyse forces by forces. Barulah you boleh nampak dalam sistem tersebut ada berapa force. Okay, so next one, you need to draw the coordinate system. If those axes are tilted
for motion along an incline, then the axis of the free body diagram should be similar tilt. Okay, so contoh kan, kita ada incline surface. Okay, tatah yang bahasa Melayu dia. Okay, contoh yang ada objek kat sini. Okay, so untuk pengetahuan awak, okay, direction x-axis untuk sistem ini adalah this way. This going to be your x-axis. Okay, this going to be your x-axis, and then this going to be your y-axis. Okay, so anggap dia 90 degree lah kat sini okay, sorry, ini x-axis and normal of the object is y-axis. Okay, so macam tu lah. Okay, so kalau objek awak macam biasa, empat segi, contoh ada objek and then biasa je, satah kita, kita punya surface is not tilt ataupun there is no inclined surface. So macam biasalah, our x-axis will be the horizontal part, yang ini, okay, ni x-axis, and then this going to be our y-axis. So untuk yang tilt surface or an inclined surface like this, okay, the surface mestilah jadi x-axis awak, and then 90 degree from the surface will be your x-axis. Okay, ingat, surface always jadi x-axis. Macam tu. Okay, so itu yang nak cakap dekat sini lah. Point number 2 ni. So number 3 represent the object as a dot, like I told you, and the object kenalah kita tak payah lukis complicated sangat. Okay, free body diagram is very simple. Apa yang perlu adalah a dot saja. Okay, itu adalah sistem awak, objek awak. Tak kisahlah objek awak tu rumah ke, semut ke, papan ke, buku ke, sebesar mana pun, tapi kita akan represent dia dengan menggunakan satu dot sahaja. Okay, this is the particle model. So number 4, draw vectors represent each of the identified forces. Be sure to label each force vector. So maksudnya awak kena draw vector ni, maksudnya vector kan saya dah ajar, cara kita nak represent vector adalah dengan menggunakan anak panah ataupun arrow lah. And then you need to label your type of forces. Kita ada 5 jenis. So maksudnya you kena labelkan dia menggunakan huruf dia masing-masing. You tak boleh label semua F. Mentang-mentang kelima-lima tu adalah sejenis forces, semua you label F. Cannot. Okay, you must determine what type of forces acting on the system by differentiate them using letter. Okay, yang kita dah belajar ni lah, W, lower form of F, capital N, capital T, capital F, okay, capital W, okay, depend on the force. Okay, now the first one, okay, we have, ni adalah condition dia, okay, kat tepi ni, we have an object at rest. So maksudnya kita ada objek yang tidak bergerak. Okay, so the first one, okay, ingat kita ada force, kita ada 5 jenis tadi, weight, kita ada tension, kita ada normal force, kita ada friction force, and then we have external force. Okay, so untuk situasi pertama, kita ada objek di atas satu surface. So weight, kita ada objek kan, confirm kita punya gambar ni ataupun kita punya objek ni ada weight force acting on the system. Okay, so maksudnya weight. So direction of weight hari tu, tadi kita dah belajar adalah it's vertically downward. So macam ni, inilah weight awak. Okay, so lepas tu ada tension ke? Ada tak rope dekat sistem kita sekarang ni? So tak ada kan, so maksudnya tak adalah T. Okay, so normal force, ada tak contact? Okay, so maksudnya dalam sistem saya tadi ada contact di antara objek A dan juga a surface. Okay, so maksudnya situation saya ada, sistem saya ada normal force acting on the system. So normal force, dia punya direction adalah normal to the surface. Okay, so from normal to the surface, maksudnya from surface 90 degree lah. Okay, dotted tu you nak jadikan dia biasanya kita akan buat dot tu adalah dekat the midpoint between two surface lah, contoh kat sini. Okay, so itu adalah body awak, itu dengan menggunakan dot lah. Okay, so this is our normal force. So next we have friction. So this surface dia tak cakap pun rough ke smooth ke, so we always assume it smooth. Okay, unless dia ada cakap dekat sini is a rough surface, so maksudnya dia adalah rough. So now our situation is a smooth surface. So maksudnya we don't have friction force acting on the system. So lepas tu, there is no external force acting on the system as well. Sebab dia tak cakap apa-apa pasal external force ataupun push and pull. So maksudnya we have no external force. Okay, so maksudnya kita lurus sajalah. So bila awak dah lukis macam ni, okay, awak tak boleh tinggal macam ni. Maksudnya awak kena keluarkan dia supaya awak boleh panggil dia sebagai free body diagram. Apa yang awak lukis tadi adalah vector diagram. Okay, so kita kena keluarkan dia and then kita letaklah balik, kita salin dia balik. Ni adalah weight force and then atas tu adalah normal force. Okay, so this is the right way to represent your FBD lah. So the best way
letak 90 degree kat sini. Okay, dekat normal force tu. Alright. So, lepas tu kita ada application of Newton's law. Okay, so dalam hari tu dalam last session saya pun ada describe dekat awak. We have 3 types of Newton law. Okay, the first one, it's about a law that apply for an object that is remain at rest ataupun that is moving in a constant velocity. Okay, contoh dalam situation awak tu, awak nampak objek tersebut adalah velocity dia sama dengan kosong ataupun velocity dia sama dengan constant velocity. So maksudnya kita akan apply Newton first law. Okay, iaitu summation of F is equal to 0. Okay, Newton first law ni dia berkait rapat dengan initial, iaitu the tendency of an object to resist any change in its state of rest or motion. Okay, contoh kalau objek kita tadi at rest, so maksudnya objek tersebut continuous ataupun ada ability to continue be in rest situation walaupun ada force acting on the system. Okay, ataupun that object continue to be in a constant velocity walaupun ada force acting on the system. Okay, so maksudnya dia seboleh-bolehnya sedaya upayanya untuk remain in its initial state of initial state dia lah, iaitu sama ada kalau dia dekat rest, maksudnya dia akan continue to rest, ataupun di dalam keadaan constant velocity, dia akan continue to be in a constant velocity unless there is an external force acting on the system. Okay, so maksudnya itu adalah yang kita nak faham kat sini lah. So kalau nampak situation awak tu adalah velocity dia sama dengan kosong, maksudnya dia dalam rest, condition rest lah, ataupun V is equal to constant value. So maksudnya equation yang awak perlu apply adalah summation of F will be equal to 0. Contoh kalau motion awak tu melibatkan X axis dan Y axis. So maksudnya summation of forces acting in X component will be equal to 0. Summation for forces acting on Y component will be also equal to 0. So itu yang dimaksudkan daripada statement ini. Okay. So lepas tu kalau awak nampak juga word static equilibrium. So maksudnya it's refer to an object that is at rest. Okay, itu yang dimaksudkan dengan static equilibrium. Dynamic equilibrium pula, okay, adalah untuk object that is moving in a constant speed. Okay, so maksudnya keyword untuk kita apply Newton first law adalah equilibrium. Okay, so kalau static maksudnya V equal to 0. Kalau dynamic, V dia adalah constant. Okay, so maksudnya itu adalah keyword dia lah. V is equal to 0, be constant, ataupun nama lain dia static equilibrium ataupun dynamic equilibrium. So if you look at your question and there is a statement saying that that object is in equilibrium state, okay, tak kisahlah static ke dynamic ke, awak mesti apply Newton first law equation. Okay, selepas tu kita ada Newton second law. Newton second law ni kita akan apply kepada object that is moving. So kalau awak nampak situation awak ada acceleration, meaning that your velocity is not constant. Bila velocity kita tak constant, maksudnya velocity kita ada variation, so maksudnya kita ada acceleration. Okay, so kalau awak nampak objek ataupun sistem awak tu moving with a certain acceleration, okay, ataupun moving with a variation of velocities, so meaning that you need to apply Newton's second law. Equation Newton's second law adalah summation of F is equal to ma. So sama juga macam tadi. Okay, kalau objek kita tu motion dia melibatkan X axis, Y axis, Z axis ke, okay, so maksudnya summation of F in X component will be equal to ma. Summation of F in Y component will be equal to ma. Summation of F in Z component will be equal to ma. Okay, kita tengok motion kita tu melibatkan komponen apa. Kadang-kadang motion kita hanya melibatkan komponen X axis saja. Y axis dia tak terlibat langsung. So meaning at summation of Fy kita boleh apply Newton first law lah. Maksudnya dia tak ada motion pun dalam Y axis. Okay, so kalau ada motion kita akan apply Newton second law, iaitu equation dia yang ini. Okay, syarat dia mesti ada variation of velocity ataupun mesti ada acceleration. Itu adalah keyword untuk Newton's second law. Okay, there is a change in velocity. Okay, last kali we have Newton's third law. Okay, Newton's third law ni cakap when there is an action, there will be a reaction, okay, that is equal in terms of magnitude but in opposite direction. So contoh antara contoh situation dia, contoh kita tepuk tangan, okay, kesakitan yang kita rasa kat tangan kita kiri dan kanan tu adalah force dihasilkan oleh force
Contoh kalau tangan kiri, force yang kita rasakan tu adalah datang daripada tangan kanan kita, dan force yang kita rasakan, kesakitan yang kita rasakan daripada tangan kanan kita adalah datang daripada tangan kiri. So maksudnya sebenarnya kesakitan tangan kiri dan kanan awak tu sebenarnya adalah sama level kesakitan dia, because the magnitude of the forces acting on each system, iaitu tangan kiri dan kanan, adalah sama. Tetapi dia punya direction dia yang berbeza. Okay, itu antara contoh dia lah. Okay, so daripada segi simbol dia macam ni. Okay, so contoh yang ini adalah F1 on 2. Contoh saya ada tangan kiri. Okay, 1 saya labelkan. Lepas tu tangan kanan, okay, saya labelkan sebagai 2. Okay, so apa yang kita rasa dekat tangan kiri adalah force 2 on 1, iaitu force daripada tangan yang kedua, iaitu kanan, kiri ke kanan ke, yang kedua ni lah, okay, ke atas 1. Dan apa yang dirasakan oleh tangan yang kedua ni adalah force 1 on 2. Okay, so maksudnya ini adalah cara penulisan dia lah. Okay, so jangan confuse, sebab kalau salah tulis dia akan jadi salah. Okay, so contoh if force 2 1 tu direction dia adalah ke kanan, so force 1 2 mestilah direction dia ke kiri. Okay, itu adalah yang dimaksudkan dekat sini lah. Okay, dari segi magnitude kedua-duanya sama, tapi dari segi direction they will acting in opposite direction. Okay, so itu saja untuk Newton law. Okay, maksudnya kita ada 3 jenis Newton's law. Okay, the first one, kalau kita nampak objek tersebut tidak bergerak ataupun dalam constant velocity, so we apply summation of F will be equal to 0. If we look at our situation saying that the system is moving with a certain acceleration ataupun with a variation of velocity, so maksudnya kita kena apply Newton's second law, iaitu equation dia adalah summation of F is equal to ma. And last kali, okay, we have a system. Okay, so maksudnya sistem kita tu ada 2 sistem. Okay, so force acting on system 1 will be equal to force acting on system 2. Okay, tapi in opposite direction lah. Okay, tapi yang Newton third law ni, it depend, dia tak apply dekat semua situation. It depend. Okay, nanti kalau ada soalan nanti kita tengok. Okay, alright. So yang paling penting tadi Newton first dengan Newton second law. Okay, so sekarang ni objek kita, keadaan dia adalah rest. So maksudnya kita akan apply Newton first law, iaitu summation of F will be equal to summation of 0. Summation of F will be equal to 0 lah. Okay, Newton first law. So now, if we look at our situation here, okay, our direction of force, all forces acting on the system is only acting dalam Y component sahaja kalau nampak. Okay, so maksudnya dalam sistem ini, there will be no forces acting in X component. Okay, so therefore, your summation of Fx will be equal to 0 lah. Maksudnya tak ada apa pun force dalam komponen X. Okay, so lepas tu kita move kepada, settle dah untuk komponen X, kita dah settle dah buat analysis force. Yang seterusnya kita analyze forces acting on F in Y component. Okay, so kalau tengok dekat atas ni, dekat gambar dia tadi, kita dah draw. Normal force acting upward. Downward adalah weight. So kita akan apply lah sign of the force. Okay, ke atas, force yang ke atas kita akan labelkan sebagai positif. Force yang ke bawah kita akan labelkan sebagai negatif. Force that is pointing to the right, we will label it as positive sign. And force pointing to the left will be have negative sign. Okay, so contoh, force kita sekarang, normal force acting upward. So maksudnya normal force tu adalah positive N. Okay, so lepas tu weight tu ke bawah. So maksudnya, okay, secara penulisan dia mesti ada kepala lah. Okay, alright. So lepas tu kita ada N. So maksudnya minus W. Okay, so summation of Y will be equal to 0 lah, because we apply some Newton's first law, since our situation right now is V is equal to 0. Okay, so bila kita rearrange, we will find out that our normal force is equal to our weight force. Okay, so maksudnya di sistem dalam keadaan yang balance. Okay, so maksudnya dia stable. Okay, ataupun nama lain dia kita panggil dia sebagai static equilibrium. Sebab dia tidak bergerak. Okay, equilibrium. Okay, itu nama lain dia lah. Okay, so bila awak nampak force kiri kanan macam ni, okay, force kiri kanan dia sama. So maksudnya sistem kita berada di dalam keadaan equilibrium. Okay, ataupun stable lah. Okay, next we have object, okay, yang contoh dia macam ni lah. Okay, so first
kita tengok kat sini. Okay, body kita ataupun point kita boleh letak dekat sini. Okay, so sekarang ni kita tengok. Daripada 5 forces tadi, kita ada W first. Okay, W, weight. Confirm kita ada sebab kita ada objek B. So maksudnya kita adalah ke bawah sini iaitu weight. Okay, so contoh dulu. Lepas tu kita tengok ada tak force tension. So dalam situation kita sekarang, kita tak ada tali. So maksudnya we have no tension force. Okay, so lepas tu normal force. Okay, so kita tengok ada contact ke tak. So ada contact dengan satu surface kan. So maksudnya we have normal force iaitu perpendicular from your surface in the direction of force. Okay, this will be our normal force. And next do we have friction. So sekarang dia cakap kat sini surface kita adalah rough surface. So maksudnya confirm akan ada friction. So direction of friction tadi saya cakap it will oppose the direction of motion ataupun the direction of the possibility of that object to move ke arah mana. Okay, so sekarang contoh sekarang ni kita ada external force tau. Okay, so maksudnya there is external force hold the object that direction lah. Nak panah ni. Okay, so maksudnya objek tersebut tendensi dia untuk bergerak adalah ke atas sebab ada external force. Okay, so maksudnya our direction of frictional force will be pointing downward. Okay, so this going to be our friction force. Okay, so contoh andai kata dekat sini tak ada external force. External force ni tak ada. Okay, maksudnya the tendency of our object is to move downward lah kan sebab tak ada force yang support dia daripada bawah macam ni. So maksudnya the tendency of this object to move is downward. So maksudnya kalau tak ada force, external force ini, our friction force will be pointing upward sebab our possibility of this object is to move downward. So maksudnya friction kenalah oppose that possibility. So upward lah. Tapi oleh kerana kita ada external force that support the object from bottom, so maksudnya objek tersebut possibility dia untuk bergerak adalah ke atas. Okay, contoh kalau external force ni cukup besar, objek ni akan lebih ke atas lah. Okay, so maksudnya the possibility of this object to move is upward. So we need to oppose that motion, that possibility of motion. So maksudnya our friction force will be pointing downward. Okay, so lepas tu kita ada apa tak lagi? Kita ada external force ke tak? So kita ada external force yang ini. Okay, so maksudnya ke sini. External force kita ke sini. So ingat, hari tu chapter 1 saya ada ingatkan. Okay, free body diagram ataupun vector diagram, kita tak boleh ada arrow yang masuk dalam dot kita. Okay, kita kena keluarkan arrow tersebut. So maksudnya arrow tu akan jadi macam ni. Okay, and then this will be cancelled. So sama juga dengan situation kita. Okay, arrow kita mestilah ke atas terus. Okay, you buat straight line, okay, ke atas terus macam tu. So apa yang di belakang dah tak adalah. Okay, so bila kita salin balik dalam free body diagram yang lengkap, dia akan jadi macam ni lah. If this is our body ataupun system, and then pointing downward we have friction force. Okay, lepas tu ada juga weight force. Okay, and then we have external force, and then we have normal force right here. Okay, and this is our surface. Okay, so this is the right way how you represent your vector. Contoh kalau you ada angle between this external force dengan you punya x-axis. Okay, contoh kat sini dia bagi theta. So maksudnya nanti dekat sini pun you kena labelkan theta awak berapa lah. Okay, alright. Okay, so untuk sistem ini, okay, condition dia adalah summation of V is equal to 0. Okay, so first we analyze the forces acting on X component first. Okay, sebab apa? Sebab kita ada angle kat sini, confirm dia akan melibatkan X dan Y component. Okay, tadi yang atas tu awak nampak dia semua dalam satu component. So maksudnya kita punya force pun only acting dalam Y component saja. So Fx, okay, apa yang ada dalam Fx? So ini adalah statement first yang awak kena buat iaitu summation of Fx will be equal to 0 since our condition now is V is equal to 0 lah. Okay, so first tulislah Newton first law tersebut. And then lepas tu kita tengok dekat X component, force apa sahaja yang ada dalam X component. Okay, so the first force yang ada dalam X component, okay, adalah normal force. So if you look at here, normal force awak bergerak ke kiri. Okay, so maksudnya dia adalah negative N. Okay, and then after that friction adalah dalam Y direction, weight dalam Y direction, so tak ada kaitan dengan X component, but we have external force here. So maksudnya external force ni dia ada kedudukan angle. So confirm there will be F in term of Y component and there will be F
in term of x component. So we need to resolve it, okay, dengan menggunakan sin theta ataupun cos theta lah. So in our case now, we want to find fx first. So yeah, we're going to use cos, okay, iaitu f cos theta. F cos theta. Resolve macam biasa okay. So kalau awak tengok F kita ni dari segi X komponennya, dia lebih ke arah kanan kan. So maksudnya dia adalah positif. Okay, so settle. Alright, so bila kita rearrange the equation, okay, our F cos theta will be equal to our normal force. Okay, so maksudnya sistem kita ni dari segi X komponennya adalah balance. Okay, equilibrium state. Okay, so lepas tu settle part fx. So now we move to summation of fy is equal to 0. Okay. Okay. Sebab apa? Sebab velocity kita adalah at rest in all component. So kalau macam ni maksudnya di in all component lah. Okay. Okay. So sekarang kita tengok dalam y component kita ada force apa saja. Okay. So first we have of course lah weight, and then we have friction. They are in the same direction, iaitu pointing downward. So maksudnya we will have negative W, okay, minus dengan friction force. So static friction force yang ini sebab apa? Sebab kita tak ada velocity. Alright, and then we have F tadi kan, iaitu external force in Y component. Okay, so bila kita tengok external force tu dari segi Y componentnya dia lebih ke arah atas. Okay, so maksudnya dia adalah positive F sin theta. Okay, this will be our equation. So bila kita rearrange, so F sin theta, okay, will be equal to friction static plus weight. Okay, so ini adalah contoh equation kita lah. So nanti dalam soalan dia akan bagilah, mungkin dia akan bagi awak friction dengan weight, dia suruh awak cari force. Macam tu biasanya lah. Okay, external force tu. Alright, tapi yang penting dia, step dia yang paling penting sekali, awak tahu awak nak apply law yang mana, summation F equal to 0 ataupun summation F equal to MA, and then you need to know each forces to acting in which component. In which component, okay, sorry. In which component, sama ada X ataupun Y component lah. Okay. Alright, so now we move to here. Okay, we have object still at rest. Okay, sistem kita untuk kolom ini masih lagi dalam keadaan V equal to 0. Okay, so now we have inclined surface with a rough surface. Okay, we have object C. Okay, ingat senarai checklist kita untuk forces tadi kita ada weight, lepas tu kita ada normal force, kita ada tension, kita ada friction force, and then we have external force. So now we have object C. So confirm dia akan ada weight. Weight direction dia adalah straight vertically downward. Okay, so maksudnya body yang kita boleh buat adalah dekat sini. Itu the touch point between object C dengan surface. Okay, so maksudnya straight downward. This is going to be our weight. Okay, and then our normal force ada juga sebab there is a contact between object C and that inclined surface. So direction dia mestilah perpendicular from your surface in the direction of the object, 90 degree. Okay, this will be our normal force. So we don't have tension here because we have no rope or string acting on the system. And friction, yes, of course we have, since it's stated here it's a rough surface. So maksudnya the possibility of this object, kita tak ada external force kan, maksudnya possibility of this object to move is downward. So friction kita mestilah oppose that possibility of motion. So our friction now will be this direction. Okay, so this will be static friction. Okay, and then we have, do we have external force? No, we don't have external force. Okay, so bila kita keluarkan sistem kita untuk inclined surface, kita akan dapat macam ni. This is our Fs. Okay, and then we have straight downward here, we have weight forces, and then we have up there we have normal force. Okay, lepas tu dia bagi kita angle, so we need to draw that angle. Okay, angle tu dia beri dekat sini kan. Okay, so maksudnya adalah apa yang dimaksudkan dengan angle yang diberi dekat sini, sebenarnya dia adalah sama dengan angle awak dekat sini, iaitu di antara weight dan juga Y component. So untuk case kita kan, untuk case inclined surface, okay, kita punya X dan Y component macam saya cakap tadi, okay, dia akan jadi macam ni tau, direction dia. Yang ini, okay, selari dengan kita punya surface akan
jadi kita punya x axis ataupun x component selari dengan normal to that surface adalah kita punya y axis. Okay, alamak dia tak 90 degree, so maksudnya kena jadikan dia 90 degree tau. Okay, anggaplah dia 90 degree ya. Okay, so anggap ini 90 degree Okay, so ni adalah y component kita. Okay, dia berbeza dengan objek yang biasa kita nampak yang kalau dia atas flat surface. So kalau macam ni tak ada masalah, yang ni akan jadi kita punya x axis and this akan jadi kita punya y axis. Tapi untuk inclined surface, ingat, our surface tu akan jadi kita punya x axis. Sengitlah macam mana pun, that will be our x axis lah. Okay, so lepas tu angle yang diberi kat sini adalah bersamaan dengan angle di antara wake dan juga you punya y axis, iaitu yang inilah. Ini adalah you punya theta. Okay, dia menggunakan konsep polygon. Kalau you belajar dalam matematik, contoh angle di antara ini akan sama dengan ini. Okay, antara salah satunya adalah yang ini. Okay, so kalau contohnya awak draw kan, ini adalah triangle. Okay, and then kalau you draw juga triangle dekat sini, dekat awak punya, contoh saya besarkanlah lukisan ni. Okay, contoh yang ini awak punya wake, and then this is your inclined surface. Okay, ni adalah, ni, okay, sorry. Okay, itu adalah awak punya axis. Okay, inclined surface, wake awak yang ni, yang warna orange ni. Okay, so angle tu, angle yang diberi kat sini kan. Kita tukarkan. Okay, angle yang diberi dekat sini adalah sebenarnya sama dengan triangle. Kalau awak draw triangle lah. Okay, kalau awak draw triangle dekat sini. Ni 90 degree. Okay, so ini triangle yang baru. Okay, triangle lama awak tadi yang dah diberi angle tu adalah dekat sini 90 degree dia. Okay, so kalau awak tengok, bila awak comparekan triangle ni, sebenarnya dia adalah sama angle dengan triangle yang warna orange ke, warna orange ataupun warna orange yang saya draw ni. Okay, adalah sebenarnya sama angle at each sudut sama dengan angle yang triangle besar warna turquoise tu sebenarnya. Walaupun saiz dia kecil, tetapi dari segi angle dia adalah sama. So if you look at here, 90 degree dekat sini, ni 90 degree. Okay, so side yang kaki dia pendek ni, okay, adalah angle untuk angle warna merah. Okay, so saya labelkan angle kat sini. Okay, so bila awak comparekan dengan triangle warna orange ni, okay, side yang kaki pendek ni akan give you angle yang warna merah. Okay, so maksudnya side yang kaki dia panjang, okay, akan bagi you angle, iaitu yang ni lah kaki yang panjang kat sini. Okay, ni kaki pendek. Okay, side yang kaki panjang tu bersamaan dengan side yang kaki panjang angle yang inilah. Okay, so maksudnya dia adalah angle dekat sini. Sorry, salah colour. Itu adalah angle yang dekat sini. Okay, so sebenarnya dia adalah triangle yang sama. Cuma daripada segi saiz dia agak kecil sikit lah. Tapi kalau you extrapolate kan, confirm saiz dia sama. Ni saya kecilkan sajalah. Okay, so sebab tu angle yang diberi dekat sini adalah bersamaan angle di antara y axis awak dan juga wake awak. Okay, itu yang satu konsep yang penting lah. Okay, dia menggunakan konsep polygon dalam matematik. Okay, so mungkin awak akan masuk ataupun mungkin awak dah belajar dalam STM. Okay, I'm not sure. Alright, so sekarang tugas kita adalah untuk kita analysekan force kita component by component. First, we have summation of F x is equal to 0. Sebab apa? Condition kita tadi, velocity kita sama dengan kosong. We have no motion. Okay, so we apply Newton first law. So kita tengok dalam x component kita ada komponen apa saja. Okay, so dalam x component kita sekarang ni kita ada friction. Okay, friction. Okay, yang ini. Yang x component. So maksudnya dia ke kanan kan dari segi x componentnya. So maksudnya adalah positive F. Static. Okay, so lepas tu normal force kita ada tapi dia tak acting on x component. Dia only acting on y component. So we ignore normal force first. And then we have weight. Okay, so untuk weight dia ada x dan juga y component. So we need to resolve it lah. Okay, so kita kena resolvekan menggunakan triangle weight ini. Okay, so maksudnya dekat sini okay, akan jadi awak punya weight in x component, dekat sini akan jadi awak punya weight in y component. Okay, so maksudnya untuk kita cari x, wx, kita akan menggunakan sign lah sebab our side for x component adalah opposite side. Okay, so maksudnya kita akan menggunakan w sin theta. So dari segi x componentnya, kalau tengok weight ni, okay, dia lebih ke arah x component yang negatif. So maksudnya dia lebih ke kiri lah kan. So kita akan minus, okay,
W sin theta is equal to 0. Okay, so bila kita rearrange the equation, kita akan dapatlah friction static is actually equal to weight sin theta. Okay, so lepas tu dah settle, we move to our y component. Okay, awak jangan tinggal x saja. Awak kena buat analysis forces component by component. Okay, so summation of Fy still equal to 0 because there is no motion in both component kan dalam situation kita. So maksudnya kita sekarang analyse y component, kita ada force apa. So now we have normal force that acting upward, so positive. Okay, maksudnya positive. Normal force. And then we have friction tak ada sebab friction on the x component. So we have weight. Okay, so maksudnya kita kena carilah weight in y component. So kita akan menggunakan W cos theta because tadi yang W weight in x component kita dah guna sin, automatically in y component akan guna cos lah. Okay, dah tak ada kan, dah tak ada force. So the symbol for weight ni awak tengok dari segi y componentnya dia adalah ke arah bawah. So maksudnya dia negatif. So bila kita rearrange the equation, our normal force will be equal to weight cos theta. Okay, settle. Alright. So next we have this situation. Okay, kita ada object. So maksudnya confirm kita akan ada weight ke bawah. And then we don't have surface here. So maksudnya kita tak ada normal force. We have two rope ataupun string. Okay, so maksudnya kita akan ada dua tension. Satu dekat sini. Okay, satu lagi dekat sini lah. Alright. Saya suruh labelkan T1, kat sini T2. Okay, so lepas tu saya tak ada friction sebab tak ada rough surface and then I don't have external force. Okay, so settle. So maksudnya kita keluarkan body kita. This is our T2 and that way will be T1. Okay, and downward here will be weight. Alright, so settle. Okay. Okay, so that will be our x-axis lah, and dotted line tu. Okay, so now we can start to do analysis of our forces. Summation of Fx will be equal to 0. So x component sekarang kita ada T, and then also we have T2 and T1. Okay, T1 ni nampak tak ada at certain angle. So maksudnya confirm dia akan ada T1 in x component dan juga T1 in y component. So dekat sini dia akan jadi T1 in x component. Okay, dekat sini okay, dia akan jadi T1 in y component. Okay, macam tu. Alright, so maksudnya now Fx kita ada T2. Okay, T2 bergerak ke kanan, so positif lah dia. Okay, and T1 dia lebih kepada arah kiri kan untuk x component, so maksudnya minus lah. So untuk kita cari T1 in x component, kita akan gunakan sin. Cos. So T1 cos theta is equal to 0. Okay, sebab dah tak ada force acting in x component anymore. Okay, so T2 will be equal to T1 cos theta. Okay, settle. So next we move to summation of Fy is equal to 0. Because there is no motion in y component as well. Okay, so lepas tu kita start analyze all the forces acting on y component. So we have weight. Weight is pointing downward, so meaning that it's negative weight. Okay, and then that T1, okay, kita ada juga in y component kan. So maksudnya kita akan gunakan T1 sin theta automatically. Okay, so symbol for T1 is pointing upward, so maksudnya adalah positive. So when we rearrange our equation, T1 sin theta will be equal to weight. Alright, settle. So begitu juga dengan yang ini. Okay, our condition now still V is equal to 0. So sekarang kita ada dua sistem. Pertama kita ada sistem in E, objek E. Kedua kita ada sistem dalam objek F. Sebenarnya kita ada tiga sistem lah. Tapi dalam free body diagram kita akan study about the object je. Okay, so maksudnya ceiling ni kita anggap dia sebagai satu sistem. Okay, kita anggap ini adalah sistem pertama dan ini adalah sistem kedua. So now untuk sistem pertama, so kita lukislah body yang pertama. Okay, yang ini adalah E. Okay, body E. Okay, so kenalah differentiate sikit. Okay, alright. So apa yang ada dalam body E? So first, do we have weight? So confirm E ni adalah objek. So maksudnya confirm dia akan ada weight ke bawah. Okay. So lepas tu dia ada, sorry, kita dulu. Ni adalah dia punya weight. Okay.
So lepas tu kita ada tak normal. So kita tak ada touch with any surface, so we don't have normal force. Do we have tension? Yes, of course we have tension. We have two tension. So coming from upward, okay, this one tension 1, ni adalah tension 2. Okay, so lepas tu kita tak ada external force, kita tak ada friction force. So bila kita keluarkan, free body diagram kita akan jadi macam ni. This is T1, iaitu away from our object in the direction of the rope. And then next we have weight. Okay, and also in that direction we have T2. Okay, alright, settle. So that is our free body diagram for system number 1. Okay, ataupun kalau awak nak labelkan T2 ni kepada TF, iaitu tension due to object F pun boleh. Okay, tapi biasanya saya guna T1, T2 lah. Senang kita nak differentiate kan. Okay, so yang kedua kita ada sistem F. Okay, so first untuk F, okay, kita ada objek ni, kita mestilah ada berat. So maksudnya weight ke bawah. Okay, and then do we have friction? No, we don't have normal as well. We have external force pun tak ada, but we have tension, okay, upward. Okay, so maksudnya ni T2 lah, sama tension dekat sini akan gunakan nama yang sama. Okay, so maksudnya ke atas kita ada T2, ke bawah kita ada weight. Okay, settle. So dekat sistem F kita hanya ada dua force sajalah. Okay. Alright, so now we analyze it. Okay, so sekarang ni awak nampak semua sistem ni, semua force berada dalam Y component. So kita tak payah susah-susah buat analisis untuk X component lah. Singkatkan masa. Okay, so summation for F, okay, untuk objek E in Y component is equal to 0 sebab tak ada motion. Okay, so lepas tu in objek E tadi kita ada T1 ke atas, so T1 will be positive value for force, and then T2 ke bawah, so minus T2. Okay, and weight pun ke bawah, so minus weight. Okay, so it's equal to 0. Bila kita rearrange, so kita dapatlah T1 sebenarnya value dia adalah equal to T2 tambah dengan weight. Okay, so settle kat situ, kita pergi pula kepada summation of F untuk objek F in Y component is equal to 0. Okay, so untuk objek F tadi kita ada T2 acting upward, so positif lah dia, and weight downward, so maksudnya negative W. Okay, is equal to 0. So bila kita rearrange, dia akan dapat T2 will be equal to the amount of weight. Okay, settle. Alright, next we have a condition where we have constant velocity. So maksudnya kita berada di dalam dynamic equilibrium. Tadi yang atas-atas tu semua static equilibrium. Okay, so maksudnya objek kita sekarang ada motion tetapi di dalam constant velocity. Okay, so maksudnya saya cakap kat situ tadi, untuk Newton first law kita akan apply bila kita nampak word constant velocity ataupun at rest kan. So maksudnya untuk situation ini pun kita akan gunakan Newton first law lah, iaitu summation of F X will be equal to 0. Okay, and also summation of Fy will be equal to 0. Okay, itu idea dia. So now we analyze this object. Okay, so first, okay, so adakah kita ada weight? Okay, so confirm kita akan ada weight, direction dia straight ke bawah. Okay, weight ingat straight ke bawah. Bukan weight macam ni. Student selalu buat weight macam ni. Salah. Okay, so weight mestilah vertically straight. Tak kisahlah awak sengit macam mana pun, dia mestilah vertically straight downward. Okay, lepas tu inclined surface ni dia tak cakap pun berkenaan dengan friction ataupun rough surface. So maksudnya we don't have friction here lah. We assume this surface is smooth. Okay, lepas tu we have normal force. Okay, this way. Okay, normal force 90 degree from the surface in the direction of object. And then we have tension. Okay, tension awak boleh je buat dekat sini. Okay, yang penting direction dia sama. Okay, tension dekat sini. And then do we have external force? No, we don't have external force. Apa lagi? Kita tak ada weight, normal, tension, friction kita tak ada. External force pun tak ada. Okay. So maksudnya 3 force je lah kita ada. Okay, so kita keluarkan objek kita. So weight ke bawah. And then we have tension in the direction of X component. Okay, ni weight. Okay, this is our X component. Selari dengan tension tu ataupun selari dengan surface kita adalah X component. So maksudnya Y component kita adalah 90 degree from X component lah kan. So this is going to be our normal force.
Okay, so the angle here will be the angle between weight and also y component. So yang inilah di antara ini dan ini. Ini adalah theta kita. So kita kena definekan dekat situ. Okay, so dari segi summation of fx, okay, kita ada tension, okay, force tension. Okay, sebab force tension ni adalah dalam x component. Okay, ingat x component kita sentiasa dekat surface kita. Tak kisahlah surface kita tu terbalik macam mana, surface will be equal to x component. Okay, so T ke kanan kan, so maksudnya dia positif lah kat sini. And then next we have normal force, tak ada melibatkan x component sebab dia acting on y component. Okay, so lepas tu we have weight. Weight tak ada angle, so confirm dia akan ada kat sini dia akan ada weight in y in x component, and dekat sini adalah weight in y component. So we need to resolve it. So in term of x component, weight tu ke kiri. So maksudnya dia adalah negative weight cos theta. Weight sin, sorry. Sin theta, ya. Okay, settle. Okay, sebab apa dah tak ada acting, force acting on x component. So rearrange. So dapatlah tension sebenarnya sama dengan magnitude of weight darab dengan sin theta. Okay. So untuk F in Y component, so kita tengok apa yang ada dalam Y component, kita ada normal force acting upward, so positive. And then untuk weight pun kita ada weight in Y component, so dia acting downward. So maksudnya dia negative W cos theta. Okay, it's equal to kosong. So normal force will be equal to weight cos theta. Okay, that will be the answers lah. Alright, so settled. So that is how you analyze your system. Okay, tengok dia boleh apply law yang mana. Okay, last part we have object is accelerate. So meaning we have acceleration. So bila ada word perkataan acceleration ataupun you are moving with a variation of velocity, so maksudnya objek awak sedang bergerak. So when you are dealing with a moving object, maksudnya moving object tu yang bukan constant velocity lah. Okay, so maksudnya kita kena apply Newton's second law iaitu summation of F equal to ma. Okay, so contoh objek kita sekarang, okay, kita ada objek G dan juga objek H. Okay, so meaning that we have two system right here. Okay, so now kita analyse the system by system. So untuk G, okay, dia kata dekat situ G confirm lah kita ada weight. Okay, lepas tu dia smooth surface, so maksudnya we don't have friction force. Okay, so maksudnya tak ada friction force lah. Lepas tu kita mestilah ada normal force because G is in contact with that smooth surface. Okay, this way, normal force. And also we have contact with object G. So maksudnya ni surface kan contact with object G. So maksudnya normal force kita untuk that direction will be 90 degree in the direction of object G. So maksudnya dia macam ni lah. Okay, so dia macam ni sebenarnya, direction of force dia macam ni. Tapi kita boleh satukan dia dekat titik kat sini. Okay, yang penting dia sama direction. Alright. Okay, so yang ini akan jadi F, okay, normal force ataupun you nak labelkan dia sebagai force H on G. Okay, ataupun normal force H on G. Boleh juga. Okay, so tapi biasanya kita akan labelkan dia sebagai F lah. Okay, so lepas tu kita pun ada external force acting to the right. Okay, so maksudnya kita tak boleh letak kita punya force, tadi hari tu saya cakap kan tak boleh masuk ke dalam body. Kita kena keluarkan force tersebut. So maksudnya force tersebut untuk objek G biarkan kat sini lah. Okay, so yang masuk tu kita boleh ignorekan dia. Okay, so bila kita keluarkan, ini F, objek G. Okay, ni objek G. So kita ada weight ke bawah. And then we have external force pointing to the right. And then we have normal force acting upward. And then we have force from object H on object G. Okay, label it F H on G. Okay, so settle. Okay, so now this is G. Okay, so untuk objek H pula, okay, kita analysekan dia kat sini juga. Okay, saya guna point pen lain. So dekat sini, so confirm kita ada weight. Okay, lepas tu we don't have friction because we are dealing with smooth surface, and we also have a normal force acting upward. And then we have external force as well. Okay, sebab external force tu bila dia acting, bayang ya, awak ada awak bersebelahan dengan kawan awak. Contoh awak adalah objek G, kawan awak adalah objek H. So contoh external force ni ada orang solat awak dari sebelah kiri awak. So automatically kawan awak pun akan merasakan force yang sama. Okay, so maksudnya
H ni pun akan experience external force yang inilah. Okay. Tapi external force tu kita dah tak labelkan dia sebagai external force. Okay. Kita akan labelkan dia sebagai Fg. Okay. Magnitude dia sama. Iaitu Fg on H. Okay. Fg on H. Alright. So lepas tu kita tak ada kita ada normal force. So normal force tu sama juga dengan external force tu. Okay. Sebab apa? Oleh kerana external force tu tolakkan dia, sebab tu H ni dia ada external force lah. Okay. So lepas tu kita ada apa lagi? Normal, tension tak ada. Okay. So untuk objek H. Okay. So first we have Fg on H. And then we have normal force. And also we have weight. Okay, so settle. So untuk F, untuk force analysis force lah, okay. Kita akan buat kat sini. Okay, untuk F, sekarang ni kalau tengok, okay, motion kita melibatkan X component. Okay, ini direction of acceleration ni awak nampak dia adalah motion kita melibatkan X component. So maksudnya, our summation of Fx will be equal to MA untuk objek G dulu. Okay, so kita fokus pada objek G lah. So summation of force acting on object G in X component will be equal to MA. Sebab dia ada acceleration. Okay, so kita tengok sekarang untuk objek G. Force apa yang dalam X component? So kita ada external force ke kanan, positif. And then we have F, H on G ke kiri. So maksudnya minus F, H, G. Okay, and then after that we don't have any force acting in X component. So it will be equal to ME. Okay, so this is going to be our first equation. So next, we move to Fg in Y component pula. Okay, sebab apa? Sebab kita nampak dalam free body diagram kita ada juga force acting in Y component. Okay, summation of Fg in Y component will be equal to 0. Sebab apa? Sebab sekarang motion kita hanya melibatkan X component. There will be no motion in Y component. So maksudnya kita boleh apply Newton first law untuk Y component. Okay, so lepas tu bolehlah masukkan Fg on Y component. Okay, kita ada normal force ke atas positif minus weight ke bawah will be equal to 0. Bila kita rearrange, we will find that our normal force is actually equal to weight. Okay, so this is the equation lah. Alright, so lepas tu kita analyse pula sistem F, summation of F untuk objek H in X component. Okay, oleh kerana in X component, H pun akan ada experience motion, will experience motion iaitu ada acceleration, so dia MA lah. Okay, untuk objek H, kita hanya ada FGH saja in X component. So maksudnya FGH will be equal to MA. Okay, so dari segi Y componentnya pula, okay, summation of F H in Y component will be equal to 0 because there will be no motion for object H in Y component sebab direction acceleration kita hanya melibatkan X component. So maksudnya normal minus weight is equal to 0. So normal is equal to weight. Okay, so ini adalah equation kita yang seterusnya lah. Okay, so mungkin awak boleh label yang atas equation pertama, yang ini equation kedua. Okay, nanti biasanya soalan akan bagi awak math mungkin, akan bagi F juga external force tu, dan dia suruh awak cari acceleration. So maksudnya you can use these two equation to make a substitution ataupun elimination lah untuk kita carikan acceleration kita sama dengan berapa. That is the idea lah. Okay, so next we have sama juga, ada acceleration juga. Okay, so kita ada weight and then its rough surface. So maksudnya acceleration kita ke kanan, so kita punya friction will be to the left lah, oppose that motion, but our symbol now will be different. Symbol will be equal to dynamic friction ataupun kinetic friction. Okay, weight. Okay, so lepas tu kita ada tension ke kanan iaitu yang inilah. Okay, so kita boleh buat tension dekat sini lah. Okay, yang penting direction tension dia sama. And then we have contact with a rough surface, so we have normal force. And we don't have external force here. Okay, so maksudnya external force tu tak ada dekat objek I. Okay, so kita keluarkan, so dapatlah free body diagram. Weight ke bawah, ke kanan dia adalah tension. Okay, ke atas dia adalah normal force. And then
ke kiri we have friction force. Okay, so ingat the kepanjangan of the arrow, okay, the length of the arrow that represent your force kenalah bersamaan dengan magnitude dia. Sekarang ni saya lukis dia macam tak kisah sangat kepanjangan dia sebab apa saya tak tahu magnitude dia. Tapi andai kata awak tahu magnitude dia for each forces, contoh normal force ni lebih besar daripada weight. Okay, so maksudnya awak punya arrow mestilah lebih normal force tu mestilah lebih panjang daripada weight. Contoh macam ni. Weight akan pendek sikit. Okay. So itu yang dimaksudkan dengan kepanjangan arrow tersebut. So semakin besar magnitude awak, mestilah arrow awak mesti panjang sikit daripada force yang magnitude dia sedikit. Okay. Itu adalah satu konsep yang penting jugalah. Okay. Alright. So settle untuk objek I. So now we analyze objek J. So we have weight. And also we have normal force. And we also have friction, okay, this way, oppose the direction of motion, kinetic, and then we have external force, okay. Alright, so rasanya tu je untuk objek J. Okay, oh lagi satu kita ada tension, ingat objek A pun ada bersentuhan dengan tali, so maksudnya kita juga ada tension lah dekat sini. Alright, so settle. So kita ada tension, kita ada friction, kinetic, okay. And then we have external force here. And then we have normal force. And we have weight ke bawah. Okay, settle. So, bila kita buat equation, okay, saya palang equation yang atas ni Okay. Alright, so bila kita buat analysis of the force, so kita boleh mula dengan summation of F, X, ni objek A, ni objek J. Okay, so kita analyze the J dulu in X component. So kalau kita tengok acceleration kita in X component. So maksudnya J pun akan ada acceleration in X component lah. Okay. Okay. So J, mana objek J yang bawah kan. So untuk in terms of X component kita ada external force ke kanan positif. So kita ada tension ke kiri dan juga friction force ke kiri. Okay, so equal to MA. So this is going to be our first equation. Alright. So, apa lagi? F, friction. Okay, betul. Okay. So, bila nanti untuk F, J in Y component pula, kita akan sama dengan kosong because there is no motion in Y component. So, kita tulislah apa yang ada dekat J in Y component tadi. Kita ada normal ke atas and then kita ada weight ke bawah. Okay, so settle. So therefore our normal force for object J is equal to weight. Okay. So ini equation yang kedua mungkin. Okay. So lepas tu settle dah object J. Lepas tu kita masukkan pula object I in term of X component equal to MA lah sebab ada motion in X component. Alright. So masukkan untuk object I tadi kita ada tension ke kanan minus friction ke kiri equal to MA. Okay, this will be our third equation. So summation of F besar, F in I, Y component will be equal to 0 because there is no motion in Y component. Okay, tengok objek I tadi, in Y component kita ada normal, upward minus W, okay, will be equal to 0. So N will be equal to W. Okay, so ingat weight formula dia adalah mg. Okay, normal force formula dia apa normal force. Okay, tapi friction adalah satu friction. Friction adalah formula dia mu n. Okay, so ini antara dua equation yang awak kena guna lah. Kadang-kadang dia bagi weight, dia minta awak cari mass. Kadang-kadang dia bagi friction force, dia minta awak cari mu. Okay, so that is the important thing that you need to substitute in your equation here. Okay, alright. So settle yang itu. So now we move to question last kali. Okay, rasanya settle kan. Fx. Okay, betul. Okay. So, untuk yang ini pun kita ada dua sistem. Sebenarnya kita ada tiga sistem tapi kita sekarang fokus kepada objek sajalah. Okay, so objek L, kita ada weight, lepas tu kita ada friction. So, direction of motion dia ke kanan. Friction kita mestilah ke kiri. Kinetic, okay, sebab apa dia ada motion. And then it's stated here is rough surface. And then kita ada contact, so kita ada normal force. Lepas tu kita ada tension this way. So, maksudnya kita boleh buat dia dekat sini. Okay.
So settle untuk objek L. So objek M pula kita ada, lagi satu tension dah. Okay, tension. So objek M kita ada tension ke atas. Lepas tu kita ada weight ke bawah. Okay. So bolehlah lukis untuk objek L. Kita ada ke kanan tension. Ke atas kita ada normal. Ke kiri kita ada friction. Ke bawah kita ada weight. Settle. So untuk M pula. Okay. Ke atas kita ada tension. Okay. Ke bawah kita ada weight. Okay. Tension yang ini tension dekat objek M adalah bersamaan dengan objek L. Sebab apa? Sebab dia adalah tali yang sama. Okay. So, bila dia tali yang sama, maksudnya dia ada tension yang sama lah. Okay. So lepas tu kita ada weight ke bawah. Okay. So this is how you make the free body diagram lah. So lepas tu kita boleh analyse the component by component macam biasa. Okay, so summation of F untuk objek L in X component ada motion. Okay, MA lah. Okay, so FL in X component kita ada T. Okay, minus F kinetic. Okay, ingat dia ada kepala tak? Kadang-kadang saya lupa nak lukis. Okay, so will be equal to MA. Okay, so this will be our first equation. And then, okay, settle yang itu kita pergi summation of FL in Y component. So Y component kita akan sama dengan kosong lah. So Y component untuk L kita ada normal ke atas minus dengan weight ke bawah will be equal to 0. So normal force for Y component untuk L will be equal to weight. Okay, so settle. So now we move to object M. Okay, summation of Fm in X component will be equal to 0. Sebab apa? Sebab bila motion kita ke kanan untuk objek L, so secara logiknya, motion kita untuk objek M will be ke atas dan ke bawah. Okay, sebab dia ikut direction of tali tersebut lah. Okay, so sebab tu summation of force untuk objek M kita in X component adalah kosong. Sebab motion kita hanya melibatkan ke atas dan ke bawah, iaitu Y component. Okay, so X component pun tak ada force, so sama dengan kosong. So summation of Fm in Y component will be equal to 0. So we have T upward minus W. So will be equal to 0. So T would be equal to W. Okay, so that is our, will be equal to MA. Sorry sebab motion kita adalah dalam Y component kan. So yang X tadi betul lah kosong. Yang Y ni MA. Okay, sebab motion kita ada dalam Y component. Okay, so maksudnya you tak boleh pindahkan semula. Okay, so that will be our equation. Mungkin dia boleh jadi second equation. Okay, so it depends. So I think that's all. Okay, macam itulah cara untuk kita generate our equation from the free body diagram. Okay, so you need to know how to draw because after this we're going to look at the question. Alright, so I think that's all for this video. Thank you very much.